Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the first part of discussing about the structure of grammar tests, especially in a tuple test. So we're going to discuss again about the structure or grammar for 1 until 14 numbers. So start from number 1. This is the multiple choice, means that we have to choose the best answer. Okay, start from number 1. In the late 1970s and early 1980s, the United States developed the reusable space shuttle to space cheaper and easier. So here we have to see the word developed. The United States is the subject and then developed is the verb and a second verb form atau dalam bentuk verb kedua. And after that, the reusable space shuttle adalah object. Means that if we want to add any verb again to this sentence, we have to use to infinitive. Kalau kita mau menambahkan lagi kata kerja untuk kalimat berikut ini, maka kita harus menggunakan to infinitive. Means that we have to find out the best answer that consists of two infinitive or two plus verb one. Jadi jawaban yang tepat itu harus dalam bentuk two plus verb one. So here if we see the choice of A, B, C, D, the best choice is A, to make excess. Kenapa? Karena itu berbentuk to infinitive, to plus make. Make dalam bentuk verb one. Then number 2, genetically, the chimpanzee is more similar to humans. Titik, titik, titik. Now we have to see the word more similar. Kita harus melihat kata more similar. More and similar. More artinya lebih dan similar artinya mirip. Dalam bentuk ini berarti kita sedang membahas perbandingan or comparison in English. Setelah kata more ada kata similar. Similar di situ adalah adjective ya. Maka kita menemukan satu kalimat yang terhenti sebelum kelanjutan dari perbandingannya. Simpanse di situ dibandingkan dengan manusia. The chimpanzee is more similar to humans. Artinya kita harus membandingkannya dengan hal lain. Yang harus diingat adalah jika ada kata more plus adjective, maka selanjutnya kita harus mencari kata than. So the best answer must be begun by than. Jadi untuk jawaban yang tepat itu harus dimulai dengan kata than. So the best answer for this number is B. Than is any other animal. Okay, now next 3. Titik more than 65,000 described species of protozoa, of which more than half are fossils. Okay. We have to see the word 65,000. 65,000 means something that that it's not a single, ya. 65,000 di situ artinya membahas tentang sesuatu yang jumlahnya banyak, bukan sesuatu yang tunggal. Means that kita harus mencari kata yang tepat untuk dijadikan subjek dan menunjukkan bahwa di situ adalah jamak. Subjek dengan bentuk jamak. So the best answer for this number is D. There are. To be are di situ menunjukkan jamak. Now look at number 4. The Sherman Antitrust Act of 1890 nearly unanimously through the United States Congress. Oke, kita ulang kembali kalimatnya.
The Sherman Antitrust Act of 1890 itu adalah subjeknya. Kemudian setelah kata 1890 ada titik-titik. Artinya kalimat ini belum memiliki verb. So we have to find out the verb for this sentence. Because of the time is in the past 1890. Untuk kalimat ini terjadinya kejadian itu pada masa lampau dibuktikan dengan tahun 1890. Means that we have to find out uh, the form of past tense. So the verb must be in verb to. Jadi kita harus mencari verb to atau verb yang digunakan untuk tenses past tense. So from A, B, C, D, the best answer is A, past. Past adalah verb to. Number 5. Modern skyscrapers have a steel skeleton of beams and columns, a three-dimensional grid. Okay, we have to repeat the sentence first. Kita lihat dari kata modern skyscrapers itu adalah subjeknya, have di sana sebagai verb, a steel skeleton of beams and columns adalah sebagai objek, titik-titik setelah kata titik-titik ada kata a three-dimensional grid yang menjelaskan lebih lanjut mengenai objeknya. Jika bertemu bentuk kalimat seperti ini, we have to find out the choice that has a adjective clause. Adjective clause itu dimulai dengan kata that, which, who, or whom, or whose. Di sini kita membahas modern skyscrapers. For your information, who digunakan untuk orang, whom juga digunakan untuk orang, and then whose digunakan untuk menjelaskan kepunyaan, which digunakan untuk sesuatu, benda, and then that itu bisa digunakan untuk semuanya, baik orang, benda maupun sesuatu. Now, from A, B, C, D, hanya D yang dimulai dengan adjective clause, yaitu that. So, the answer is that forms. Number 6. The average level of United States prices grew very little from 1953 until the mid-1960s when ... Okay, now we have to look at the first sentence. The average level of United States prices adalah subject, and then grew is the verb and a past form. Grew di situ adalah kata kerja dengan bentuk kedua atau past tense. Now look at the word when. Jika kita bertemu dengan kalimat yang begini, setelah when kita harus mengisinya dengan past tense. Means that we have to find out the best answer for this sentence in a past form. Jadi jawaban yang tepat itu harus dalam bentuk past tense dan verbnya itu artinya harus verb kedua. From A, B, C, D, the best answer is B. Inflation began. Kenapa? Karena began adalah kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan past tense. Number 7. The basis premise behind all agricultural production is ... available the riches of the soil for human consumption. Okay, now we have to repeat the sentence first. The basis premise behind all agricultural production adalah subject. Is di sana adalah to be yang fungsinya sebagai pengganti verb. So this is a kind of noun clause. Means that setelah to be kita harus memasukkan verb yang ditambahkan to terlebih dahulu atau yang kita sebut dengan to infinitive. If you still remember, to infinitive means that to plus verb 1.
So from A until D, the best answer is D, to make, because make adalah verb 1. A10. Titik-titik to the United States House of Representatives in 1791. The 10-year Macon remained in office until 1815. Okay. Titik-titiknya berada di depan. Means that we have to find out the subject. Subject itu bisa berbentuk noun, bisa berbentuk gerund yang bentuknya seperti verb ing, bisa berbentuk past participle. Dalam kalimat ini, kita harus melihat waktunya. Waktunya di sana adalah tahun 1791. Means that we have to find out the past participle. Past participle itu berbentuk verb 3. So the answer is C, elected. Number 9. Titik-titik of classical ballet in the United States began around 1830. Titik-titiknya berada di depan. Setelah titik-titik ada kata of. For your information, you have to remember if, before, and after the word of must be noun. Setelah of ataupun sebelum of harus kata benda, ya. Jadi kalau bertemu kalimat yang titik-titik of artinya sebelum of itu harus kata benda. Begitu juga misalnya of titik-titik berarti titik-titiknya itu juga harus kata benda. Jadi of itu diapit atau berada di antara kata benda. Kata benda, of kata benda. Seperti itu. Kata benda itu bisa berbentuk pronoun, you, with, she, it, atau benar-benar nama benda, atau bisa juga dalam bentuk gerund. Gerund adalah verb yang ditambah ing, bentuknya seperti verb ing. Fungsinya sebagai kata benda. Okay, here we have B and D in a gerund form. Di sini ada jawaban B dan D yang bentuknya gerund. Teaching. But which one is the correct one is we cannot put is or to be in front of the sentence if the sentence is in a positive form. Kalau kita jawab B, itu salah. Kenapa? Karena is-nya berada di depan teaching. Is teaching. Kalau kita gunakan jawaban B, artinya itu adalah kalimat tanya. Sementara kalimat pada nomor 9 ini adalah kalimat positif. So, the best answer is D, the teaching. Number 10. The universe is estimated titik-titik between 10 billion and 20 billion years old. Oke, kita lihat kembali. The universe adalah subject, is estimated adalah to be plus verb 3 sebagai kata kerja dalam bentuk pasif. Means that the sentence is already has a verb, ya. Jadi sentence ini, kalimat ini sudah memiliki kata kerja. So we have to put to infinitive. The best answer is B, to be. B di sana sebagai verb 1. Number 11. A situation in which an economic market is dominated by a titik-titik is known as a monopoly. Okay, from A until D itu ada permainan kata-kata, ya. Kata-katanya itu harus kita susun dulu mana yang tepat. Kita lihat titik-titiknya itu ada setelah kata Means that noun-nya harus dalam bentuk tunggal. Untuk jawaban yang tepat itu ada A dan D yang diawali kata single.
Kita lihat lagi untuk jawaban A. Single of a product seller. Maknanya itu salah ya. Seharusnya makna yang tepat itu adalah single seller of a product. Karena kita membahas penjual tunggal, bukan produk tunggal. So the best answer is D, single seller of a product. Number 12. Titik-titik freshwater species of fish build nests of sticks, stones, or scooped out sand. The best answer is C, many. Why? Because of the word species. Kata spesies di sana mengandung makna jamak. Jadi kita harus meletakkan kata ukur yang juga jamak, yaitu many. Mengapa bukan D? Kalau kita gunakan jawaban D, many of them are. Many of them are tidak bisa diletakkan sebagai subjek. Number 13. Newspaper publisher in the United States have estimated reads a newspaper every day. So for number 13, there are two sentences combining into one. Means that we have to put adjective clause again, same as the last number we already talked. So here there are two answers beginning with adjective clause that, C and D. The best answer is D, that nearly 80% of the adult population. Kenapa bukan C jawabannya? Karena jika kita menggunakan C, artinya kalimat di sini ada dua. Mengapa? Karena ada kata who di belakang sekali ya. That nearly 80% of the adult population who. Who di sana mengartikan bahwa kalimat di sini ada tiga. Sedangkan kalimat pada nomor 13 hanya ada dua. Jadi kita tidak memerlukan kata who. So that's why the best answer is D. Number 14. The foundation of all other branches of mathematics is arithmetic, the science of calculating with numbers. Science of calculating with numbers. Kata tersebut menjelaskan apa itu arithmetic. Jika bertemu yang seperti ini setelah is arithmetic, tidak ada lanjutannya. Lalu lanjutannya itu setelah tanda koma dan ada titik-titiknya, berarti ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kata yang sebelumnya, yaitu arithmetic. So, the best answer for beginning this sentence is B, the. Ya, jadi sebelum kata science itu kita harus meletakkan kata the. Bukan is, bukan which, bukan because. Number 15. Nylon was the human-made fibers. After the word was, there is a blank. Setelah kata was itu ada titik-titik. Setelah titik-titik ada kata the human-made fibers. Nah, di sini the human-made fibers itu adalah penjelasan dari apa itu nilon. Sama seperti nomor 14. Means that we have to put the beginning of the sentence with the. There are two answers beginning with the, A and D. But for A, the first of which, kita tidak memerlukan kata which. Karena kalimat di sini hanya ada satu. Which, who, whom, whose, dan that itu digunakan untuk menyambung dua kalimat menjadi satu. Karena nomor 15 ini kalimatnya hanya satu, berarti kita tidak memerlukan kata yang ada which-nya.
So the best answer is D, the first. Number 16. The male cicada sound is made by specialized structures on the abdomen and which apparently serves to attract females. Okay, starting from number 16, we have to find out the incorrect one for the sentence. Kita harus mencari kata yang salah. So this is error analysis. For number 16, which apparently adalah kata yang salah. Seharusnya yang tepat itu hanya apparently-nya saja, tidak perlu ada kata which. And dan which tidak bisa diletakkan berdampingan. Number 17. Televisions are now an everyday feature of most households in the United States, and the television viewing is the number one activity leisure. The incorrect one is D, activity leisure. Activity leisure di situ salah. Kenapa? Harusnya kata leisure itu ditambahkan men sehingga berbentuk noun. So activity is noun and leisure men with noun. So noun with noun is good. Number 18. Bacteria are one of the most abundant life forms on Earth, growing on and inside another living things in every type of environment. The incorrect one is C, another. Kenapa another salah? Karena setelah another ada kata living things. Living things-nya dalam bentuk jamak, things with S. Kalau dalam bentuk jamak tersebut, seharusnya kita bukan menggunakan another, tapi other. Other itu menunjukkan benda yang tunggal. Kalau other itu menunjukkan benda yang jamak. Number 19. Fluorine is a greenish gas too active that even water and glass burn in it. The incorrect one is a greenish. A greenish itu seharusnya diganti menjadi green. Number 20. In general, novels are thought of extended works of a prose fiction depicting the inner and outer lives of their characters. Kata yang salah di sana adalah of extended. Of adalah preposition. Jika kita ingin meletakkan kata kerja, means that the verb must be in a form of gerund. Kalau setelah preposition itu kita harus meletakkan kata kerja yang ditambah dengan ing, bukan id. Jadi if of extended itu seharusnya of extending. Number 21. Metabolism is the inducive term for the chemical reactions by which the cells of an organism transforms energy, maintain their identity, and reproduce. Kata transforms di situ salah. Mengapa? Karena the cells itu dalam bentuk jamak. Means that transforms harusnya tidak memakai s. Number 22. Although most petroleum is produced from underground reservoirs, petroleum occurs in a variety of forms at the surface. Kata varieties di situ salah karena sebelum varieties itu ada kata e. E menunjukkan sesuatu yang tunggal. Seharusnya varieties itu adalah variety. Number 23. A musical organ can have pipes of two kinds. Flute pipes that work like a flute and reed pipes that operate on the same principle as a clarinet. On same di sana salah karena seharusnya bukan on same tapi as same.
Number 24. The Land Ordinance of 1784 divided the western lands belonging to the United States into territories, each to be governed temporarily by its settlers. Kata govern di sana salah karena seharusnya setelah be kita letakkan verb 3. Governed. Governnya menggunakan ed. Governed. Number 25. If there is too much pituitary hormone of too few insulin, the amount of sugar in the blood rises abnormally, producing a condition called hyperglycemia. Kata few di sana salah. Kenapa? Karena insulin adalah benda yang tidak bisa dihitung. Untuk benda yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan little. Few itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya, few books. Sedangkan little itu digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Little water. Number 26. The care of children during their years of relative helplessness appears to have been the chief incentive for the evolution of family structures. Being di sana salah karena setelah kata have kita harus meletakkan verb 3. Kalaupun kita ingin meletakkan be, means that be harus dalam bentuk verb 3. Verb 3 dari be adalah been, bukan being. Number 27. It was not until the 1920s the pollution came to be viewed by many as a threat to the health of living on Earth. Kata live di sana salah. Kenapa? Karena of adalah preposition, jadi live di sana harus berbentuk gerund of living. Number 28. Platelets are tiny blood cells that help transport hormones and other chemicals throughout the body, and it play a key role in clotting blood. Throughout di sana salah, seharusnya through saja. Number 29. Until the 20th century, pendulum clocks were calibrated against the rotation of Earth by taking astronomically measurement. Astronomically seharusnya tidak berbentuk adverb of manner, cukup berbentuk noun. Nounnya adalah astronomical. Number 30. The rapid growth of the world's population over the past 100 years have led to a great increase in the acreage of land under cultivation. Have di sana seharusnya adalah has. The rapid growth adalah bentuk tunggal atau sesuatu yang tidak bisa dihitung. Jadi seharusnya tidak menggunakan have melainkan has. Number 31. 31. In the 18th century, the Pawnees, descendants of the Nebraska culture, lived in villages sizable on the Love and Platte rivers in central Nebraska. Villages sizable itu salah karena terbalik, seharusnya sizable villages. Seharusnya adjektifnya dulu ya, sizable itu adjektif, sedangkan villages adalah noun. Bentuknya seharusnya adjektif plus noun, bukan noun plus adjektif. Jadi tinggal dibalik saja menjadi sizable villages. Number 32. The attraction of opposite charges is one of the forces that keep electrons in orbit around the nucleus of an atom. Kata force di sana seharusnya adalah forcing. Setelah the kita harus meletakkan noun. Nounnya berbentuk gerund. Forcing, bukan force. Number 33. Of every the major traditions of wood carving, the one that is close in structure to the tree is the crest pole made by the Native Americans of the Northwest Coast.
Of every di sana salah, seharusnya cukup every saja. 34. Many of the fine-grained varieties of sedimentary rocks, known as a shell, yield old when distilled by hot. Hot di sana salah. Hot itu berbentuk adjective. Seharusnya setelah by itu adalah noun. Noun dari hot adalah heat. So the best answer is heat, bukan hot. Number 35. In 1820, there were only 65 daily newspapers in the United States, which totally daily circulation of perhaps 100,000. Kata which di sana salah, seharusnya with. Number 36. The Milky Way galaxy includes the Sun, its planets, and the rest of the solar system, along with billions of stars and other objects. Kata and rest di sana salah. Seharusnya yang tepat adalah and the rest. Harus ada kata the yang menunjukkan rest sebagai kata benda. Number 37. Some of sharpshooter Annie Oakley's exploits with a gun are almost unbelievable when it comes to accuracy, speed of firing, and injury. Injure di sana seharusnya berbentuk noun. Di situ sudah ada jawabannya yaitu injures. Number 38. Evidence from ancient fossils indicates the scorpion may have been among the first land animals. Had been di sana salah. Seharusnya adalah have been. Setelah model, model itu adalah will, may, can. Itu adalah jenis model ya. Jadi setelah kata may itu seharusnya kita menggunakan have bukan had. Number 39. Jetties, piers designed to aid in marine navigation, are constructed primarily of wood, stone, concrete, or a combination of these materials. Primary di sana seharusnya berbentuk noun yaitu primer. Number 40. The Barnes Foundation in Marion, Pennsylvania was started in 1922 to promotion art education by providing art classes and by establishing a publishing program. Promotion di situ salah karena seharusnya setelah kata to adalah verb one. Di situ sudah ada jawabannya yaitu promote. So, this is the end of discussing about the structure of grammar for TOEFL test. Thank you.